finance related topics alak alak laga kotha korina ahe aro every Wednesday 3 baji de yati log pai aro ajibi itu series laga under de muibra retiring with enough money itula conversation anigina ase so warm welcome or kun kun itu video recording sai ase no hilibi live sai ase goshigule definitely comment te likhi dibi hi so that ami kan ba janibo that apni kan ba itu video sai share aro itulaga value to apni kan la life tv create koribole paise itu do janibole mona ase so thank you so much aro in case apnihan financial education laga arubi information lagi kiniga amikhan pa maiki khan ke women on wealth platform the financial education di amikhan yati financial advice no libi tips iniga nide but financial education de amikhan la focus ase aro apne bi financially educated hobole mona ase kore do itu video la description de muiba contact information form dhalina ase so please reach out aro inia korishugule ami han babnen ke support korole paribo to take the steps forward now aji laga topic ase retiring with enough money mura naam shitul gurung ase debt free expert at women on wealth aro ami han ba women on wealth they we help women take charge of their finances now when we talk about retirement ideal situation they of course manohan ba koi that tahan retirement to uh, you know কাম কৰিবলৈ বন কৰিলে মন নাই এনেকা বি কোনোবা kind of feeling থাকে so for simplicity's sake retirement simply means for the purpose of today's conversation retirement matlab ami laga job to stop hoili bi cash flow to kinika stop no hobo itula kotha korase retirement just means that ami kan kam di jabuli nalage aro hoilibi itia kam di ja nishina poisa do ahi thaki bole iniga laga time ami kan ba itia bhabana kore ase like future day ami kan retirement do lobo hoilibi ami kan laga poisa do kumdi no hobo itula conversation kore ase na retirement ami kan la ki age bi hobi এতিয়া আমি 30 হবি 40 হবি ৰিটায়াৰমেণ্ট ইজ ইনএভিটেবল ইটোতো হুবলি আছে কোনোবা মানুহ খান 60 ট্ৰেডিশনেলি আমি গান পৰা মুলা বাবা খালা টাইম দেবি 60 এজ তো থাকিছে স্ট্যান্ডার্ড দ্যাট 60 65 হৈছে গলি ৰিটায়াৰমেণ্ট লা এজ পৌঁছিছে আজিকালি লগা ইয়াং মানুহ খান পৰা জলদি ৰিটায়াৰমেণ্ট লবলে ভি ইনিকা ভাৱনা কৰে ফৰ এক্সাম্পল 60 day নহয় কিনা কি মই 50 day retire কৰিবলৈ পাৰিব আৰু 50 years তে বি নহয় কিনা কি মই 40 years তে retire কৰিবলৈ পাৰিব ইনিগা ভাৱনা খান বি আছে and strongly feel that আমি গান বা যেতিয়া আমি গান পৰা ইটো ভাৱনা আনিব আৰু কিতিয়া আমি গান পৰা জলদি পৰা কাম কৰিবলৈ শুৰু কৰিব towards our early retirement আমি গান বা ইটো possible কৰাবলৈ পাৰিব of course ইটো only thinking and not doing anything karado no hobo ami kan ba actions to dubuli lage to itu laga hi aji moi olop kotha korbo okay so think of this that jitia moi to conversation kura time de apni kan bhabibi de apni han to kitia retire hobole mon ase kiman age ti retire aru kiman time ase to example এতিয়া আপুনি 30 years old আছে বলে আৰু 50 years old থাকা টাইম যে আপুনি ৰিটায়াৰ হ'বলৈ মন আছে বলে তো clearly 20 more years আপুনি কান জব দি যাব ইটো লগা পিছে দি দো কিনিয়া খুশি খুশি লিভ কৰিবলৈ মন আছে ইনিকা which means that আমি কান ইতিয়া কিনিয়া জব কৰিছে ইটোটো নকৰি গনা মেবি দুসৰা কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব so whatever we wish to do ইটো লগা মন দি ৰাখিবি okay so now retirement apni an ba fast forward korigena retirement kitia hobo itu time to saishule it can be that certain expenses itya ami an ba maybe office te jadam de transportation karne pay kore ase bishi manukan taxi loigena jai na jiti ami an retire hobo itu time de ami hala taxi laga expense to nichi de jai jabo or itu zero হৈ যাব মেবি কোনোবা মানুহখন গাড়ী চলাই কেনে যায় তো গাড়ী লৈ কেনে যায় আছে খুশি খুলিবি আমি খান লগা পেট্ৰল লগা এক্সপেন্ডিচাৰ ইটো খান নিচি দি আহিব এতিয়া লগা টাইম দি আমি খান ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্সপেন্সেস বাচ্চা খান ছুটু আছে কইলে বাচ্চা খান লগা স্কুল
আৰু কেতিয়া তাহান কলেজ ইনিগা যায় না ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নাহাতকতো এক্সপেণ্ডিচাৰটো থাকিব ইনিগা ল'ব বাট যেতিয়া বাচ্চাখান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব তাহাঁলা এডুকেশ্যন খতম হ'ব তো আমি ৰিটায়াৰমেণ্ট টাইম ভাবিছোঁ বুলিতো ফৰ মেনি অফ আছ মে বি বাচ্চাখান এতিয়া ছোটো আছোঁ বুলি আৰু ৰিটায়াৰমেণ্ট 20 years লগা পিছি দি ভাবি আছোঁ বুলি বাচ্চাখান লগা এক্সপেন্সটো নিচে দি যাই যাব এট দ্য ছেইম টাইম যেতিয়া আমি খান এল্ডাৰলি হ'ব তো আমি খান লগা মে বি এতিয়া লগা টাইম দি মেডিকেল এক্সপেন্সেছ নাই বাট আমি যেতিয়া এল্ডাৰলি পাৰ্চন হৈ যাব চিনিয়ৰ্ছ খান হৈ যাব তো এইটো টাইম দি আমি খান মেডিকেল এক্সপেন্সেছটো ওপৰি যাবলৈ পাৰিব তো ইনিগা সি চাইছোঁ বুলি আপোনাৰ লাইফটো চাবি কোনটো এক্সপেন্সেছটো নিচে দি যাব কোনটো এক্সপেন্সেছ বেছি হৈ যাব কোন এক্সপেন্সেছ মে বি নায়া আহিব আপোনাৰ লাইফতে আৰু কোন এক্সপেন্সেছ খানটো মে বি কমপ্লিটলি এলিমিনেট হৈ যাব নাথাকিব বিকজ ইটো টাইম দি আমি লাইফতে ইটো চিটুৱেশ্যন নাথাকিব So that's something to look at. আমি আলা expenses because then আমি গান বৰা অলপ প্ল্যান কৰিবলৈ পাৰিব that কিমান তো পইচা ইনাফ আছে মই কাৰণে okay তো এইটো কাৰণে that foresight is very important um, and then we can look at আমি গান লগা retirement কালে পইচা তো কিমান enough আছে now what is enough for you it to be individual to individual differ কৰে আৰু ইটো আপুনি লগা লাইফষ্টাইল মই লগা লাইফষ্টাইল বা বেছি আলাগ থাকিব এইটো কাৰণে মই কাৰণে কি ইনাফ আছে আপুনি কাৰণে মে বি ইটো ইনাফ নহ'ব অ'কে চ' ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা মানুহ খানতো তাহান বাচ্চাত আছে এতিয়া কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন কোনোবা খান নাই তো এইটো বাচ্চা লগা এক্সপেন্সেছটো আলাগ আলাগ আছে ৰাইট চিমিলাৰলি maybe মই লগা লাইফষ্টাইল দি মই এভৰি ইয়াৰ ট্ৰেভেল কৰিলে মন আপুনি খান লাইফষ্টাইল দি ইনিগান নাই গৈছিলে গ'লে এইটো এক্সপেন্সেছটো আৰু আমি খান আলাগ আলাগ থাকিব চ' কিমান পইচা ইনাফ আছে that depends on আমি খান লগা ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফষ্টাইল ফিউচাৰ দি ভি আমি খান লগা লাইফষ্টাইল কিনিগা থাকি দিবলৈ মন ইটো লগা ইটো ডিচিজন পৰা বি আমি খান লগা এমাউণ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট এমাউণ্টটো আলাগ আলাগ হ'ব Now, consider itu example karne that apuni 30 years old ase itya aru basic khorcha basic expenses currently uh, maybe not too comfortable maybe okay for example taxi loe gari nai for example to itu basic expenses loi na be for example apuni han laga khorcha to 20,000 ase bhabibi which means that simple calculation লইলে বি 20 years পিছে দি আপুনি 50 years হোৱা টাইম দে 20 years পিছে দি ইটো বেসিক এক্সপেন্স তো 20 years নাথাকিব ওকে লেটস এ ভেৰি সিম্পল বেসিক লাইফ লিড কৰি আছে আৰু এতিয়া নিচিনা থাকিবলৈ মন যাইছো বুলি ফিউচাৰ ডে 20 years পাৰতো ইনাফ 20,000 পাৰতো ইনাফ নহব কিলে মানে সামান লাগা দাম খান বেছি হৈ কেনে যাই আছে দিস ইজ কল্ড ইনফ্লেশন তো আমি গান বা ইনফ্লেশন মিলাই কিনা চুলিছি গুলি দো 20 years দি আজি নিচিনা হে লাইফ সিম্পল বেসিক লাইফ লিড কৰিবলৈ এক মহিনা দে ইতিয়া লগা টাইম দি 20,000 স্পেন্ড কৰিছো গুলে ফিউচাৰ ডে 20 years later minimum 5% inflation 5% inflation means saman laga dam do bhabibi 5% by every year bishi hui gena jaishi gule আমি গান 50 years দি রিটায়ার হবলে মন চাদাম দে ইটু টাইম দে এক মহিনা লাগা খরচা তো আমি গান লাগা 20,000 না থাকিব বাট 5% দিবি লইছি করে দো at that age 20 years later এক মহিনা লাগা খরচা তো 1 lakh হয়ে যাব this is very basic okay now the next thing is that itu 1 lakh খরচা তো 50 years to retire হইছি ইতে 1 lakh আমি লাগা monthly expenses basic দি যাব আৰু ইটো দি আমি গান বাৰো medical expenses or travel other luxurious lifestyle asigulo itu to আমি বা factor in bi kora nai basic lifestyle hi sai ase so far okay now when we retire at 50 আমি 50 ti retire হইছি গলে অলপ টাইম তো থাকিব আজিকালি লাগা scenario চাইছি কইলে মানুহ খান longer life আছে আমি খান which means that consider
30 years to থাকিব আমি 80 years tak জিন্দা আছে থাকিব কৈছো গলে 50 years par logi na 30 year 80 years tak 30 more years ami gan laga khorcha do per month 1 lakh 1 lakh logi na jabo to itia tak moi basic simple calculation rakhi na jaise itu de saisu gule retirement 50 years to 20 years later simple basic lifestyle will need 1 lakh rupees 30 more years zinda ase koishi gule 30 more years ami kan per month 1 lakh rupees lagibo to 30 more years koishi gule that is 360 months bhabi ase amen barai 360 months matlab 1 lakh la khorcha saishi gule it is 3 crores and 60 lakh rupees to ami kan 50 years to retire korishi gule or 20 years later whatever you may see tate pra moi 30 more years thakishi gule do moi laga basic simple khorcha is going to be 3 crores and 60 lakh rupees now itu puisa kut pra ahibo and this is simple basic enough okay itu laga over and above bi jabo itu to aro ekta manu laga ase apni husband wife bacha khan la dependent na thaki bole husband wife saishi gulibi both husband and wife minimum iman khorcha lagibo bhabibi okay now where is this money going to come from and like I said itu pra extra bi amihan hobole jabo dusra factors khan saishi guli to medical and all of the plus different mm, different stages te expenses alak alak bi thakbe to detail te na jai na simple basic calculation korase so now as of this with this calculation we see that 50 years they retire korishi gule for 30 more years 3 crores 60 lakhs lagibo where is this money going to come from for your retirement one bacha khan pra ami khan ke palishi kule bacha khan laga upor dependent hoishi kule itu puisa do bacha khan pra ami khan ke dibo number 2 retirement ami khan pa itia pension pa if we are those lucky few but I think itia kun kun 30 ase or ta khan do maybe pension na natagibo but pension ase gule a certain portion now sabuli lagi that 1 lakh itu amount to kinia hobo na jani but pension amount ki ISA or if you're those lucky few who are eligible for pension to pension amount be all of the but I think itia itu to apply no kore then the next is that ami khan itu puisa kut aishi kut pra ahibo koisu kule to with what we do today আজি আমি aggressively পইচা saving কৰিছে আৰু aggressively investing কৰি গেনা আমি খান পৰা knowledge লগাই গেনা খালি safe investments fixed deposit RD খালি নকৰি না আমি খান পৰা financially educate হৈনা ভাল investments এ ঢালিছি গুলে ইটো পইচা do আমি খান লগা life দি retirement time দি আহিবলৈ লগা chance আছে for this মই many times compounding law formula bi dikhaise aro aji bi moi aro itu share korole mon ase so I'm just going to share it on the screen here that amigan jodi investment kuri gena jai ase koile itia নহলে বি কৰা নাই বাট ইটো ভিডিও চা পিছে দি আপুনি আলা সুগু খুলিছে আৰু আপুনি গান ইতিয়া seriously investing to কৰিবলৈ মন আছে কৈছে গলে তো then there is a chance that আমি গান retire হোৱা them de ইমান পইচা do জমা হ'বলৈ লা chance আছে but depends on আমি গান বা আজি কি কৰি আছে আৰু ইটো seriously লৈ গিনা আৰু delay কৰা নাই কৈছে গলে তো there's a chance that আমি 3 lakh la amount পਹੁঁচিব now মই বা screen te dikhai ase HDFC life te compound interest calculated because ami gan by investing korishi gule to compounding lagi na which means ami gan paisa dhali na forget about it retirement tak paisa no labo khali invest kori gina jabo month on month aru compounding hobole dibo which means ami la interest prabi paisa kamai gina jabo inia hoishi gule ami gan where are we possibly going to reach now let's say apni gan ba itia tak investment iku kora nai zero de ase and itia ami gan ba khali 5000 ikla month invest korole parishi gule 20 years pichite retire hobole ase which means itu itia calculation moi ba compounding la dikha do
only keeping in mind retirement. Beach the dusra khan events khan consider nokore moi. So 20 years karne ami anba invest koribo. Aro 20 years tak invested thake, which means beach te paisa nulabo. Jitia men ba beach te paisa ulaisu kore itu value to nichi di chai jabo na. So now we are looking at iman. Now let's say apuni khan itia khali fixed deposit nishina type la kore ase. Fixed deposit nishina type laga investment korishi kule to itia 5.5 be hardly pai thakibo, but simple basic ami khan bara luishi kule, I don't know if I can even put that amount. Okay, let's put 6. Ami khan 6% khali return jo lubuli para itia condition ase kule, which means ami khan ima knowledge nai itu karne khali fixed deposit korishi kule bi 6%, and I know that 6% ba komti bi hobo itu, but itu korishi kule 5,000 per month halishi kule ami khan ba 12 lakh invest korobo, aro at the end of 20 years 23 lakhs ikla pahunchibo, so not enough. Now these are the variables, which means apuni khan itia zero te ase kule either apuni khan ba monthly investment bishi koribole paribo, apuni khan ba time bishi lobole paribo, which means that 50 years te retire nokorna, maybe 60 years te retire kobo, which means that 10 সাল আৰু আমি গান বৰা ইনভেস্ট কৰিবলৈ পাৰিব। ওকে 10 সাল আৰু আমি গান বৰা কাম কৰনা ইনকাম দ আনিব। ইনি কথা কিছু হলে, so we can change this figure. আমি গান number of years we stay invested also we can change, itu big the variable আছে। Maybe মই 50 তে retire কৰে, but 50 to 60 tak মই বা পইচা ওলা নাই গৈছো বলে itu invested ৰাখিছো, that is also possible. Another factor is annual rate of return. Itia moi bra khali fixed deposit la knowledge thakar bra khali fixed deposit te kore. But it doesn't mean market te dusra investment options kan nai. Ase dusra investment options kan moi ba hi na jani na thakibo. Which means that itu rate of return moi bra bishi wala ani bole parishi koile do itu chance ase puisa ro bishi bole. So let's look at it. 5,000 hi ami anba invest koribole pare bhabi bitia. আৰু আমি খান বা 20 years কাৰণে ইটো মই বা ইনভেষ্টমেন্ট তো লেটস সে 30 years কৰি দিছো বলে, ওকে মই 60 তাক কাম কৰিব আৰু মই বা 60 তাক ইনভেষ্টমেন্ট তো ৰাখিব গৈছো বলে। Going to our example, okay, the 30-year-old manobra itu actions luishi kulido আৰু মই bra let's say mutual fund kante invest korishe, nijor ba study korna phal wala ekta mutual fund korishe aru itu average 10% return diase koishe kulido same ami hanba all of changes anishe paisa to ami hanba same hi invest kore ase hoile bi ami hanba time investment duration 10 sal aru baraishe, আমি han 10 sal aru extra invest korobo, which means 10 sal aru extra কাম koribole lagibo, itu hoise kule আমি han ba olop knowledge, financial education financial knowledge pare na investment olop phal wala quality te korishe mutual fund kan loise kule 10% return annually paise kule do ami kan la paisa iman sal de 1.14 crores hobo, still not enough based on our calculation. Okay, then you can look at what can you increase. You can increase this. I mean 5,000 noina 10,000 invest korishi kuile same duration same rate of return de 2.28 crore hoi jabo. Okay, now let's say iman invest kore ase iman time karne aru moi ba aru bi olop phal wala investment sabule laga skill luishe aru moi ba itia maybe 15% return generate kore ase koishi bole moi ba 30 years se 10,000 invest korigena jaishi gule do moi laga paisa do 7 crore hoi jabo. So this is, at least at this point, based on a basic calculation, this seems more than enough. To iniga hi apuni han pra sai gina itia I mean actually future de chai na sabi the retirement life to kiniga lage bacha khan lo dependent lage na bacha khan pa independent lage aro
किनिगा लाइफस्टाइल निगा बेसिक सिंपल लाइफस्टाइल लगे ना अरबी मोजा वाला लाइफस्टाइल लगे इतु हिसाब ते अमेन बार कैलकुलेट आइडिया एटलीस्ट आइडिया मी एक्यूरेटली कैलकुलेट करले ना पारले आइडिया तो लगाबले पारबो सो दैट वी कैन टेक डायरेक्शन and then accordingly action kan lobole parbo then increasing your knowledge in investing will help you decide better investment options or the better investment options panba same effort same amount আৰু same duration de ভাল wala return dibole chances ase so all of these moi ba itia dikha do apnalke screen de to give you perspective that ami anba dur lagabi bhabi bole lage আৰু ইতিয়া একো action ইতিয়া তাক লোৱা নাই কইলে maybe it's time that আমি seriously ভাবি ইন action গান লবলৈ শুরু কৰিব আৰু financial education লাগি কইলে financial education বা কি হৈ গলে confidence আহে নহলে বেছি মানুখান কোনোবা এজেন্ট ব্যাংকাৰ সাথী ভাই ইদিয়া দি হুদি কিনা দো তাহান বা action লৈছে গলে জলদি আমি ডিসিশন লবলে না পারবো সো ফাইনান্সিয়াল এডুকেশন থাকিছে বলে ডিসিশন মেকিং উইল বি ফাস্টার আর ইনভেস্টর হইছে বলে যেতিয়া আমি জলদি ডিসিশন লবলে পারে ইমান জলদি অ্যাকশন লবলে পারবো তো ইতো কারণে ফাইনান্সিয়াল এডুকেশন লবি টু এনকারেজমেন্ট আছে ডু নট বি ফাইনান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট আর ডু নট বি ডিপেন্ডেন্ট ইভেন ফর নলেজ আমি খান কিবি শিকিবি ইয়াতি পৰা আহি কেনা do not depend on us kile mane amen tips and advice niti so I hope that aji moi bra ki share korise ki dikhaise itu bra apni han olop nijor laga financial life kane action lobule lag karne kuno ba steps paise bulani bhabana korese aro questions kana ase gole definitely apni ba comment koribi noheribi moi ba kwani sina description debi links kana ase tati bra bi apni amen ki direct contact koribole parbo so thank you so much aji lagai to conversation moi koribole pa do moi khushi paise আৰু next week or throughout the week women on wealth alag topic ani ami anba maiki khala knowledge building karne apuni anbi to faida utabi আৰু dusra manohan lot bi share kori kena jabi নিজ ইটো knowledge নিজৰ তাখিন নাৰাখিবি দেই that's our request so take care আৰু মই Saturday দি আহিব mutual fund la topic লৈ কেনা and then next week bi আহিব have a great rest of the day and see you take care